एक शहर था और इस शहर के बाहर एक हरा भरा जंगल जिसमें हर वक्त खूबसूरत परिंदों की चहकार सुनाई देती थी। इस शहर पर बादशाह की हुकूमत थी और इस जंगल पर बोनों की। जो कुछ बादशाह करता वही बोने करते। बादशाह ने एक आलीशान किला बनाया तो बोनों ने भी एक किला बनाना शुरू कर दिया। गर्ज ये कि बादशाह जो कुछ भी करता बोने उसकी नकल उतारते। उस बादशाह की एक बेटी थी जो बड़ी प्यारी, बड़ी नेक और बड़ी होनहार शहजादी थी। एक दिन वो तितली का पीछा करते हुए अपने महल की छत पर जा चढ़ी। छत पर आते ही उसने एक अजीब चीज देखी। इस चीज को देखकर वो तितली का पीछा करना भी भूल गई। जानते हो ये क्या चीज थी? ये चीज थी बोनों का किला। बड़ा अजीब, बड़ा खूबसूरत, और सबसे पहले शहजादी ने ही उसे देखा। और ये देखा कि बोनों ने एक अजीब किला बनाया है जो ना जमीन पर है ना आसमान पर, बल्कि हवा में लटक रहा है। और जब कभी हवा का कोई झोंका आता तो ये बड़े मजे से झूलने लगता। शहजादी ने सोचा, काश मैं इस किले में जा सकूं, क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा था। जब शहजादी किले को देख रही थी तो किले के एक बोने ने उसे अपने किले की तरफ टिकटिकी बांधे देख लिया। वो बोना दूर से ही चिल्लाकर बोला, इस किले में बोने तो बहुत हैं, शहजादी एक भी नहीं। आ जाओ शहजादी, आ जाओ, क्योंकि किला इस वक्त तक किला नहीं कहला सकता जब तक इसमें कोई बादशाह या शहजादी ना हो। शहजादी डर गई और दूर ही से बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और फिर भागकर नीचे चली गई, क्योंकि इसे खतरा था कि बोने उसे उठा ले जाएंगे। जब वो महल में अपने कमरे में पहुंची तो उसका नन्हा सा दिल खौफ से धक धक कर रहा था। वो जल्दी से अपना रेशमी लिहाफ ओढ़कर सो गई, क्योंकि सोते में वो सब खतरे, सब बातें भूल जाती थी। इधर बोने फैसला कर चुके थे कि वो अपने किले में जरूर शहजादी को लाएंगे। चनाचे वो शहजादी की तलाश में दबे पांव महल के चारों तरफ घूमने लगे। बादशाह इस दिन महल में नहीं था। मलका भी सर में दर्द होने की वजह से अपने कमरे में दरवाजा बंद किए हुए लेटी थी और नौकरानियां बाग में खेलने चली गईं। इसलिए बोनों को शरारत करने का अच्छा मौका मिला। शहजादी के कमरे की खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी, लेकिन बोने नहीं जानते थे कि इसका कमरा किस तरफ है, इसलिए वो शहजादी की तलाश में हर तरफ घूम रहे थे। वो शहजादी को कभी पकड़ ना सकते, लेकिन बदकिस्मती से शहजादी के कमरे की खिड़की में उसकी पालतू मीना का पिंजरा लटक रहा था। जो ही बोने शहजादी के कमरे के पास पहुंचे, पालतू मीना नाम ले लेकर शहजादी को पुकारने लगी। अब बोनों को झट मालूम हो गया कि शहजादी का कमरा यही है। वो फौरन खिड़की में से अंदर कूद गए और सोती हुई शहजादी को मखमल की एक नरम नरम बोरी में बंद करके ले गए। दूसरे दिन सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बोनों के किले में बंद है। किले में खाने पीने का सब सामान मौजूद था, अलबत्ता बोना कोई नजर न आता था। शहजादी किले की सैर करने लगी। इधर उधर फिरते फिराते वो एक खिड़की के पास पहुंची। इस खिड़की में से उसका शहर और महल साफ नजर आ रहा था। शहजादी ने खिड़की के करीब खड़े होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोती जाती थी और साथ साथ ये भी कहती जाती थी, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। वो इस किले की सैर तो जरूर करना चाहती थी, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहती थी कि वो उम्र भर के लिए इसमें बंद हो जाए। इस वक्त शहर में तमाम लोग जाग चुके थे और आसमानी किले की तरफ देख रहे थे। खुद बादशाह भी एक बुलंद जगह खड़े होकर अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी बेटी को वापस लाने की तजवीजें सोच रहा हो। बादशाह को वहां खड़े देखकर तमाम अमीर, वजीर और दरबारी भी वहां जमा हो गए और जिस तरह बादशाह किले की तरफ देख रहा था इसी तरह वो भी देखने लगे। जब बादशाह और अमीर वजीर किले की तरफ देख देख कर थक गए तो सब एक जगह बैठ गए और ये तय पाया कि जंगल की तमाम लकड़ियां काट कर एक बहुत लंबी सीढ़ी बनाई जाए और इस सीढ़ी की मदद से शहजादी को नीचे उतारा जाए। दूसरे दिन ये सीढ़ी जो 1 मील लंबी थी किले से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन किला इतना ऊंचा था कि ये सीढ़ी किसी तरह शहजादी की खिड़की तक ना पहुंच सकी। ये देखकर बादशाह दुख से पागल हो गया और गुस्से में आकर उसने ये सीढ़ी जलवा दी। 7 दिन इसी तरह गुजर गए और शहजादी को वापस लाने की कोई तजवीज ना सूझी। इधर शहजादी की हालत ये थी कि रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। 7वें दिन उसके माथे पर एक पट्टी भी बंधी नजर आई। सब लोग जानते थे कि शहजादी ने ये पट्टी सर दर्द से रोने की वजह से बंधी है। इस शहर के करीब एक पहाड़ी पर एक छोटा सा लड़का रहता था। वो हर वक्त तीर कमान लिए जंगल में बैठा निशाने लगाने की मशक किया करता था और बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आता था कि ये निशाना सीखने के अलावा कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता। और उस लड़के को उसने एक मर्तबा इस बात पर पीटा भी था
لیکن اس لڑکے نے ہمت نہ ہاری بلکہ نشانے کی مشق جاری رکھی اور نشانے میں اس قدر طاق ہو گیا کہ شہر میں کوئی آدمی تیر اندازی میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اتفاق سے یہ لڑکا بازار سے روٹی خریدنے اس طرف آ نکلا۔ جب اس نے سنا کہ تمام شہر شہزادی کے لیے پریشان ہو رہا ہے، بادشاہ پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کے لیے رو رہا ہے اور ملکہ محل میں بے ہوش پڑی ہے، تو وہ بونوں کے قلعے کے نیچے آیا۔ شہزادی کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ کر اس نے ایک قہقہہ لگایا اور پھر بادشاہ کے پاس پہنچا، جو اسے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا، مجھے ریشم کا ایک مضبوط دھاگا اور ایک رسا منگوا دیجیے، میں شہزادی کو نیچے اتار دوں گا۔ وہاں کیا دیر تھی، 20 آدمی ریشمی دھاگا اور رسا لانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ اب لڑکے نے بادشاہ سے پینسل کاغذ لیا اور شہزادی کی طرف ایک رکا لکھا کہ میں ریشمی دھاگا تمہاری کھڑکی تک پہنچاؤں گا، اس دھاگے کو تم اپنی طرف کھینچتی جانا، اس دھاگے کے آخری سرے کے ساتھ مضبوط رسا بندھا ہوگا، اس رسے کو قلعے کے کسی کمرے کے ستون سے باندھ دینا، میں قلعے میں آ کر تمہاری جان بچاؤں گا۔ اب لڑکے نے باریک ریشمی دھاگے کا ایک سرا اپنے تیر سے باندھا اور شہزادی کو پرے ہٹنے کا اشارہ کیا اور کھڑکی کا نشانہ کر کے اس زور سے تیر پھینکا کہ وہ ٹھیک کھڑکی میں جا گرا۔ تیر کے ساتھ رکا بھی بندھا تھا جسے پڑھ کر شہزادی نے دھاگے کو کھینچنا شروع کیا۔ دھاگے کے آخری سرے سے موٹا رسا بندھا تھا، کھینچتے کھینچتے وہ بھی شہزادی کے ہاتھ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی رسے کا سرا ایک ستون سے باندھ کر واپس کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اب لڑکے نے رسے کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کیا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر کھڑکی کے قریب جا پہنچا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور لڑکا شہزادی کے کمرے میں جا کودا۔ اب لڑکے نے شہزادی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور رسے کی مدد سے نیچے اترنا شروع کیا۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر اور شور مچا مچا کر اس کا حوصلہ بڑھایا اور چند ہی منٹ میں وہ نیچے اتر آیا۔ لوگوں نے خوشی سے لڑکے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور ناچنے لگے۔ بادشاہ نے بھی پیار سے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر بادشاہ، شہزادی اور لڑکا محل میں جا پہنچے۔ شہزادی کے واپس آ جانے پر ملکہ اور بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے لڑکے کو بہت سا انعام دیا۔ شہزادی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکے کو اپنا بھائی بنا لے گی کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی شہزادی کو اجازت دے دی کہ وہ اس لڑکے کو اپنا بھائی بنا لے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو ایک سونے کا تیر کمان لے دیا اور تاکید کی کہ بیٹا نشانے کی خوب مشق کیا کرو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے نے ایک فوج بنائی، اس فوج کو اچھا نشانہ باندھنے کی تعلیم دی اور بونوں سے جنگ کر کے انہیں جنگل سے نکال دیا۔ اب تو بادشاہ اور ملکہ اس لڑکے سے بہت ہی خوش تھے اور اگر کوئی ان سے پوچھتا اس بہادر لڑکے کے ماں باپ کون ہیں تو وہ کہتے ہم ہیں، اور کون ہیں، اور لڑکا یہ سن کر مسکرانے لگتا۔